Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Harga rata-rata telur di Amerika Serikat melonjak lebih 8,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan hampir 40% dibandingkan tahun lalu. Ini tak separah lonjakan harga pada awal 2023, tapi terjadi di tengah berbagai perayaan yang mendongkrak konsumsi telur. Apa yang menyebabkan kembalinya inflation ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Setelah sempat stabil, harga telur kembali meningkat di Amerika Serikat menjelang pergantian tahun, memunculkan lagi istilah eggflation alias peningkatan harga telur. Eggs are 40% higher than they were a year ago due to avian influenza, reducing the flock of layers in the country. Lonjakan permintaan dengan perayaan Thanksgiving, Natal, Hanukkah, Tahun Baru, dan lain-lain ikut mendongkrak harga. You can't have your holiday baking, your pumpkin pie, your stuffing without eggs. And so it is our highest demand period of the year. And unfortunately, this has been a very challenging year for egg farmers because of highly pathogenic avian influenza or HPAI. And really what that's done is it's tightened our supply in a very significant way. Daerah yang lebih banyak terpukul adalah pantai barat AS, mengingat pemerintah negara bagian di wilayah tersebut mewajibkan peternakan ayam petelur dengan metode tanpa kandang. Kewajiban ini berlaku di California, Nevada, Washington, dan Oregon. When you think about all the various ways that avian influenza can spread, and the biggest vector is usually wild birds migrating, bringing the disease into an area where it wasn't before. And it's really hard to control that interaction between domesticated birds and wild birds, especially when we want things like cage-free eggs. Faktor perubahan iklim juga ikut memperparah perbakan flu burung belakangan ini. We have birds that have been wild birds that have been displaced by hurricanes, by wildfires, and those birds are now circulating in areas that they otherwise might not circulate, or at times of the year that they otherwise might not be circulating. And those are all new variables that our farmers are having to deal with. Selama November, lebih dari 6 juta ayam petelur dimusnahkan karena perbakan flu burung. Ini jumlah relatif kecil, mengingat ada 300 juta lebih ayam petelur di seluruh Amerika. Tapi jumlah total ayam petelur berkurang 3% sepanjang tahun terakhir, yang membuat pasokan telur turun sekitar 4%. Menurut catatan Departemen Pertanian AS. My sense is more they're going to find eggs. It just may not be the specific variety that maybe they started out with. And they're going to be paying a fairly high price for those eggs this year. Perbakan flu burung berawal pada 2022 dan sejak itu 111 juta ayam petelur telah dimusnahkan. Harga telur diproyeksikan baru akan stabil memasuki bulan Januari dengan melemahnya permintaan dan juga semakin banyaknya ayam petelur yang memasuki masa produktif. Tapi pada saat yang sama ada kemungkinan harga telur naik lagi memasuki April dengan adanya perayaan Paskah dan juga Passover. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.